बौद्ध रेलवे स्टेशन खोर्धा रोड बलांगीर रेलवे लाइन प्रोजेक्टर सर्वबृहत स्टेशन बौद्ध रेलवे स्टेशन। हाँ दर्शक बंधु आसतु आज बुलीजा आम खोर्धा रोड बलांगीर रेलवे लाइन प्रोजेक्टर सर्वबृहत स्टेशन बौद्ध रेलवे स्टेशन को आउ बौद्ध रेलवे स्टेशन रो कौन सब सुविधा सुजोग वर्तमान सुधा उपलब्ध रही से संपर्क में विस्तृत भाव में जाना चेष्टा करिबा। तेबे वीडियो रे आग को जीवा पूर्व आपण मन को अनुरोध आपण मैंने मोर यूट्यूब चैनल आरवी ब्लॉग को लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट दियंतु एवं वर्तमान सुधा जदि आपण मैंने मोर यूट्यूब चैनल आरवी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ताले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे बोली आशा। हाँ दर्शक बंधु आम आखि को अति सुंदर देखा जाउतबा ए बौद्ध रेलवे स्टेशन टी सतरे अति आकर्षणीय होईची। आपण माने अनुमान करंतु बहुत सुंदर भाव में सजा होईची आमर ए रेलवे स्टेशन टी। गत जून मास ठारू आरंभ होईची एई स्टेशन को ट्रेन चलाचल एवं दीर्घ दिन धरी स्वप्न रे रहितिबा बौद्ध जिल्लावासी स्वप्न पूर्ण होईची। बौद्ध जिल्लार निकटवर्ती प्राय 28 किलोमीटर दूर में अवस्थित पुराणा कटक सहर ठारू बलांगीर को 2 जोड़ा पैसेंजर ट्रेन सहित पुराणा कटक भुवनेश्वर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस मध्य चलाचल आरंभ करिछि। यह व्यतीत आम बौद्ध स्टेशन ठारू गोटे वीकली एक्सप्रेस भुवनेश्वर सहित चलाचल करथिबा बेले संबलपुर एवं बौद्ध मध्य गोटे साप्ताहिक ट्रेन मध्य चलाचल आरंभ करिछि। आउ देखंतु जदि आम बौद्ध रेलवे स्टेशन पारिपार्श्विक स्थिति देखिबा तारे अति सुंदर भाव में वर्तमान में सजड़ा होउची। आउ श्रावण मास चली जुआड़े आपण मैंने देखिए खाली बोलबम भक्त। ए देखंतु स्टेशन टिकेट काउंटर पार्श्व टंगा होईची। आम बौद्ध रेलवे स्टेशन ठारू निकटवर्ती रेलवे स्टेशन मानक मध्य दूरता एवं से स्टेशन गुड़ी को जीवाई केते खर्च हेबो तार टिकट मूल्य मध्य दर्शा जाइछि। एटा होछि टिकेट काउंटर आउडा स्टेशन रो एंट्री पॉइंट आपण माने ए रास्ता माध्यम रे रेलवे स्टेशन को प्रवेश करिवे। आउ देखंतु नुआ नुआ तैयारी होइतिबा एही बौद्ध रेलवे स्टेशन टी बहुत सफा सुतरा देखा जाउची, बहुत परिष्कार परिच्छन्न देखा जाउची। अन्य स्टेशन मानकर जमिति आमर पैसेंजर सेट तैयारी होईची आम खोर्धा रोड बलांगीर रेलवे लाइन मध्य जिते गुड़ी भी स्टेशन तैयारी होईची जमिति कि बिछुपाली, झारतरभा, सोनपुर, नरसिंहगढ़, तापर आमर पुराणापाणी, झारमुंडा, बीर नरसिंहपुर आमर पुराणा कटक रेलवे स्टेशन सबु स्टेशन रो पैसेंजर सेट गुड़ाक अलग प्रकार होइतिबा बेले आमर बौद्ध रेलवे स्टेशन रो पैसेंजर सेट टी गोलाकार सेट द्वारा छाउनी करा जाइछि एवं एठारे सिटिंग चेयर मध्य अन्य स्टेशन ठारो बहुत अधिक अछि। पैसेंजर सेट टी मध्य अन्य स्टेशन ठारो अधिक लंबा अटे। देखंतु प्राय 450 एकर
ଜମିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନଟି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ଷ୍ଟେସନଟି ପାଇଁ ଏତେ ଜାଗା ନିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 280 କିଲୋମିଟର ଏକ ନୂଆ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ସହରକୁ ଯେଉଁ 30 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ସେ 30 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ। ଆଉ ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ସହର ବା ବୌଦ୍ଧ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଜଙ୍କସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏହି ରେଳପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଗୋପାଳପୁର ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳପଥକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳପଥର ବିକାଶ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପରେ ବୌଦ୍ଧ ସହର ବା ବୌଦ୍ଧ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଜଙ୍କସନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସାମ୍ନାରେ ବା ବନ୍ଧଟି ବିରାଟ ବନ୍ଧଟି ରହିଛି ଏବଂ ବନ୍ଧ ପାଖରେ ବା କୂଳରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାସେଞ୍ଜର ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାସେଞ୍ଜର ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ନିମନ୍ତେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବମୋଟ ଏଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟା ଟ୍ରାକ୍ ଥିବାବେଳେ ତାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ 5ଟା ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରୁ ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନି, ଏହା ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଷ୍ଟେସନର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗଛ ଲଗାଇବା କାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରାଯାଉଛି, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନର ଆମର ପାସେଞ୍ଜର ସେଟ୍ ପରେ ଏହି ଜାଗାମାନଙ୍କର କଂକ୍ରିଟ୍ କରାଯାଇନି କିମ୍ବା ପେଭର ବ୍ଲକ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇନି କିମ୍ବା ଟାଇଲ୍ସ ୟୁଜ୍ କରାହେଇନି। ଆଉ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପାସେଞ୍ଜର ସେଟ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଅନେକ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କି କଂକ୍ରିଟ୍ କରିବା କଥା କରାହେଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ସହରର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ କଂକ୍ରିଟ୍ କାମ ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ବି ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧିମେଇ ଯାଇଛି, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ବା ଷ୍ଟେସନର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରାଯାଉନି। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କାମ ବି ବାକି ଅଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ
ए बौद्ध रेलवे स्टेशन किंबा पुराना कटक रेलवे स्टेशन को विभिन्न ट्रेन गुड़ाक चलाचल करुँची। आपण मैंने कौन भी जगह को जीवा पूर्वर आपण गंतव्य स्थल को केतेबेले ट्रेन अच्छी कौन चेंज चांज हो परिवर्तन हो कार्यसूची निश्चित भाव में देखिए। तापर यात्रा आमर आपणकर समय निर्घंट स्थिर करेंगे। धन्यवाद।